हेलो सांगवाने नमस्कार जय जगन्नाथ मु कान्हा आपण आ गोटे मोर सुंदर वीडियो स्वागत जनाऊँ। तो आज मु सकाळु उठिकी ब्लॉग को आरंभ कर देइछि। तो आज आमे देखिबा कोन कोन करछन। आज होछि पणा संक्रांति। एही पणा संक्रांति उपलक्षे आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। माँ तारिणी माँ आपण मानकु सब बेले घंटा गुडी रखि तांत। माँ घटगां वासिनी माँ तारिणी सब बेले आसे आपण मानकु एमिति तांको माने कानी पणतर ढंकेई रखि तांतु। माँ तारिणी माँ आपण मानक ऊपर तांको करुणा पर ढाली दियंतु। मोर एतिकी प्रार्थना तांको पाखरे कि आपण मानकु सब बेले सुख शांति रखंतु। सब बेले आपण मानकु घंटा गुडी रखिथिबे। आज सो सकाळु गाधेई पडिकी एबे वर्तमान माने ठिया आइछि माने घटगां पठिया पई भोग एटा आपण देखि पारथो देखि देबी एटा भोग दच्छु ये पठेई मु घटगां पठेबी। तो से मु गाधे पाधे सकाळु पूरा माने सकाळु गाधे पाधे तैयार होइकी ठिया आइछि। बस को अनेछि बस केतळे आसीबो भोग पठेबी। एटे मुंडर मारी रखि दिथिबा कारण केत को टाइम रे बस पळे आसी परियो सेति भाई बस पळे आसिलेनी। एबे मु नडिया देदेली। तो एबे घर को जीवा आउ जतिय सब बाकिया काम अछि सब सेडा भी सब माने सारिबा। आज घरे पूजा हबो सब माने डीपी फी बसिबो पणा संक्रांति रे। आपण जानथिबे पणा संक्रांति रे घर दांड रे डीबी बसांती चौराटी माने जो छोट छोट कलश कौन गोटे कहती सेड़ा बसांती। तो माने पितृपुरुष को पानी दियंती। सेटा एई मासटी होउची माने फुल धर्म मास जाई कहती। चैत मासटा धर्म मास कहती। तो सेति पई से हांडी फांडी पोती सब पानी दियंती। केतବେଳେ गुरु फुरु चरिकी आसिले पियंती। गुरु गाई छेली सब मांस पियंती। घर भी लिपा पोछा चलची बोउ निपुछन। काली राति रे घर भीतर लिपा पोछा कर देथिले। आज बाहर लिपुछन द्वार फार लिपा पोछा करछन। तो चलंतु सांग माने आमे एबे जीवा माटी तयारी हांडी आनते और ता सहित से वसुंधरा टाकी आनिते। तो चलन जीवा सांग माने आपण देखि पारथे आमे जाउजु। एबे जाउछु आमे दी जण सारा साइकेल ले जाउछु। पूजा हो आज पूजा होउछि। ये मां जागुलाई मंदिर पाखरे हनुमान अछन। सांगवान आपण देखि पारथे आमे धरि फेरलु ए देखिथि। एबे आमे घर को जाउछु देखि पारथुए। एबे आमे किणा कोन करी घर को फेरुछु। तो ये घर पहुंची गले आमे जाउछु घर को। तो सांगवान आपण देखि पारथु आमे जो हांडी आनते आइथलु ये होउछि सेही हांडी। ये होउछि माटी रे तयारी हांडी देखि पारथुए। ये भी माटी रे तयारी 300 ठेकी या ना होउछि वसुंधरा ठेकी। तो एथिर गुटे चौंगरा बंधा हो आ गुटे माने आपण आपणको जे पितृपुरुष डेथ हेतिबे माने ताको माटी आनी आपण जोटु रखिथिबे सेठी आ गुटे देबे। आ गुटे कोड देबे एटा मु जाननी। तो आपण मु देखै देबी कोडी कोडी हमर दिया होउछि। देखे आपण एटा अणा आइछि दिया हबो। एबे मु जाउछि गात हात खोली दी एटा माने पुतिया पई एटा झुलिया पई एटा मु गात खोली जी। तो आपण देखै दोछि एटा होउछि सेटा मु आनली। एटा होउछि से बड़ हांडी एटा से डिबी। एबे जीवटे गात हात खोली दो ये बड़ हांडी पुतिया पई से महुड करते जो गुटे गात रे खोलिया सेठी सेठी गुटे गात रे खोला हबो। आम चौरा पाखरे गात खोला हबो एटा माने झुलिया पे। तो चलंतु खोला खोली कर दवा गात गात खोला खोली कर सारा पर आ जा बाकी काम रहला सेटा सब संपूर्ण कर दो। तो चलन जी। तो फाइनली सांगवान आपण देखि पाथबे पूजा सर जाईजी बहु एरिया तांगर कोन पूजा पूजा साथ देजनी हांडी फांडी सब पुता पुती कर देजनी। तो आपण देखै देबी
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ହାଣ୍ଡି ବସା ହେଇଛି। ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ହଉଛି ସେ ହାଣ୍ଡି। ମାନେ ହାଣ୍ଡିଟା ପ୍ରଥମେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ଗାତ ଖୋଳା ହେଇକି ତାପରେ ହାଣ୍ଡି ବସା ହେଲା। ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଚିତ୍ର କରିକି ତାର ବସା ହେଇଛି। ତାର ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ପାଣି ପକା ହେଇଛି, କ୍ଷୀର, ଦହି ଆଉ ଖଇ ମିଶିକି ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ବି ମିଶିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଣି ଢଳା ହେଇଛି, ପୂଜା କରାହେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ହାଣ୍ଡି ପୋତିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ମାସ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ମାସ। ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଏଠି ବସେଇଲେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପଣା ଦିଆ ଯୋଉ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ। ଏଇଠି ଆସିକି ଖରାତାରରେ ବୁଲି ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ପିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପିଇଲେ ଭଲ, ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପୂଜା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଏଠି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ବଣା ହେଇଥିଲା ବସ୍ତ୍ରା ଟେକି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଚଉରା ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏମିତି ବନ୍ଧା ହୁଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଏଇଠି ପୂଜା ହେଇଛି, ପଣା ଦିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଦିଟା ଏଇଠି କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ତା କାରଣ ଟା କହିଦଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜେଜେଙ୍କର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ସାରା ଏଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ପଣା ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଆମର 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜେଜେମା 2 ଜଣ ସେଟା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଚଉରାରେ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ହଉଛି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପାଣି ଦବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି 3ଟା ସେରା ବନ୍ଧା ହେଲା। ସବୁଦିନ ଗାଧେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ଏଇଠି ପାଣି ଢାଳିବେ। ଏଇଠି ପାଣି ଢାଳିବେ, ସେଠି ପାଣି ଢାଳିବେ, ମାନେ ଡେଲି ଗାଧେଇ ଆସିକି ପୂଜା କରା ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ପାଣି ଦେବେ ସେଇଟାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଘରେ କଣ କଣ ପୂଜା ହେଇଛି ଘରକୁ ଯିବା। ପଣା କରାହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖିବା ତ ପୂଜା ସରିଛି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଗ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଗ୍ଲାସ। ଆଉ ଏଠି ବି ପଣା କରାହେଇଛି ଘରେ। ପଣା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ କରାହେଇଛି ପଣା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଷୀର, ଦହି ଆଉ ଖଇ ମିଶିଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଖାଇବା। ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।